अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी 8 अगस्त 1963 की एक खामोश और अंधेरी रात से शुरू होती है, जब बरतानिया की सरकारी डाक ले जाने वाली रॉयल मेल की एक ख़ास ट्रेन ग्लासगो से लंदन जा रही थी। इस ट्रेन में कोई आम मुसाफिर नहीं थे, बल्कि इसमें नोटों से भरे भारी बैग रखे गए थे, जिनकी कुल मालियत आज के हिसाब से तकरीबन 67 मिलियन पाउंड्स बनती है, यानी पाकिस्तानी करेंसी में लगभग तकरीबन 800 करोड़ रुपए बनती है। इस ट्रेन को एक तजर्बाकार ड्राइवर जैक मिल्स चला रहा था, जिसकी उम्र 58 वर्ष थी और कई सालों से रेलवे में काम कर रहा था। ट्रेन रात की तारीकी में पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक सुनसान क्रॉसिंग पर सिग्नल की रेड बत्ती जल उठी। आम हालात में इस जगह रॉयल मेल की ट्रेन को नहीं रोका जाता था, लेकिन चूंकि सिग्नल रेड था, इसलिए जैक मिल्स ने फौरन ब्रेक लगाई और ट्रेन रोक दी। चंद लम्हों के लिए हर तरफ गहरी खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी के पीछे एक ऐसा मंसूबा छुपा था जो आगे चलकर सदी की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती कहलाया। ये कहानी किसी फिल्म जैसी लगती नहीं, लेकिन ये हकीकत है। हम अपने नाजरीन को हमेशा की तरह पाक व्यू 24 में खुशामदीद कहेंगे। बरतानिया में चंद पेशावर मुजरमों ने महीनों की मनसूबा बंदी के बाद बगैर एक भी गोली चलाए सरकारी ट्रेन से लाखों पाउंड लूट लिए। इस वारदात की मनसूबा बंदी कई माह पहले शुरू हो चुकी थी, जब लंदन के चंद बदनाम मुजरिम इकट्ठे हुए और एक ऐसा काम करने का फैसला किया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस मंसूबे का असल दिमाग ब्रोस था, जिसने अपने करीबी साथियों के साथ मिलकर एक बड़ी डकैती का मंसूबा बनाया। ब्रोस के पास रॉयल मेल के निज़ाम से जुड़ी एक खुफिया मालूमात थी, जो रॉयल मेल के ही एक सीनियर सिक्योरिटी अफसर ने दी थी, लेकिन इस अफसर का नाम आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। इस मालूमात के मुताबिक ग्लासगो से लंदन जाने वाली ट्रेन में एक ख़ास डब्बा लगाया जाता था, जिसे हाई वैल्यू VIP कहा जाता था, और इस डब्बे में बड़ी मकदार में नकद रकम होती थी। ख़ास दिनों में इस डब्बे में आम दिनों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा पैसे होते थे, इसलिए डाकुओं का हदफ भी यही डब्बा था। अगरचे बरोस और इसके साथी तजर्बाकार मुजरिम थे, लेकिन इन्हें ट्रेन लूटने का तजर्बा नहीं था, इसलिए उन्होंने लंदन के एक गांव और गैंग को अपने साथ शामिल किया जो पहले ट्रेन डकैतियों में मुलविस रह चुका था। ये गैंग 7 कोस्ट कहलाता है। आस्ता आस्ता टीम बड़ी होती गई और इस मंसूबे में 15 से ज़्यादा लोग शामिल हो गए। सबका मकसद एक था कि बगैर फायरिंग के रॉयल मेल की ट्रेन को लूटा जाए। इस काम के लिए महीनों तक बारीक मनसूबाबंदी की गई। 7 अगस्त 1963 को शाम 6:50 पर यह ट्रेन ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन से लंदन के लिए रवाना हुई। इसे अगले दिन सुबह 4 बजे लंदन के यूस्टन स्टेशन पहुंचना था। ट्रेन में कुल 12 डब्बे थे और तकरीबन 72 पोस्ट ऑफिस के मुलाजमीन सफ़र के दौरान डाक संभालने के लिए मौजूद थे। यह ट्रेन सिर्फ पार्सल और डाक तकसीम करने के लिए चलती थी और इसे ज़्यादातर स्टेशन पर रोके बगैर ही उड़ा को उतारना होता था। हर स्टेशन पर मकामी पोस्ट ऑफिस का अमला खास ऊंची रैक्स पर बोरियां लटका देता। ट्रेन आस्था होती और अंदर मौजूद अमला जाली की मदद से वो बोरियां पकड़ लेता। इस तरह जिन स्टेशन पर डाक उतारनी होती थी, वहां चलती ट्रेन से बोरियां नीचे फेंक दी जाती थी। इस तरह बगैर रुके डाक तकसीम हो जाती थी। जिस डब्बे में डकैती होनी थी वो शुरू में ट्रेन के साथ नहीं लगाया था, बल्कि नैन वैली स्टेशन पर खड़ा था। इस डब्बे को हाई वैल्यू कहा जाता था क्योंकि इसमें ज़्यादातर नकद रकम होती थी। 1960 में पोस्ट ऑफिस ने इन डब्बों में सिक्योरिटी अलार्म लगाने का फैसला किया था और 1961 में कुछ डब्बों में ये अलार्म लगा दिए गए थे, जबकि पुराने डब्बों में नहीं लगाए गए थे। लेकिन जिस दिन डकैती होनी थी, इस दिन अलार्म वाले डब्बे इस्तेमाल में नहीं थे और पुराने डब्बे इस्तेमाल किए जा रहे थे जिसमें कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था। ये एक बहुत बड़ी और कीमती इतला थी जो डाकुओं को अंदर के आदमी से मिली। जब ट्रेन नैन वैली स्टेशन पहुंची तो रेलवे अमले ने इस डब्बे को इंजन के फौरन बाद लगाया। ये डाकुओं के लिए पहली बड़ी कामयाबी थी। दूसरी अहम बात यह थी कि आम दिनों में डब्बे में तकरीबन 3 लाख पाउंड होते थे, लेकिन चूंकि इससे पहले बैंक हाफ डे था, इसलिए
اس دن اس ڈبے میں تقریباً 30 لاکھ پاؤنڈ موجود تھے، یعنی 12 گنا زیادہ رقم۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ ڈاکو اس دن کا انتظار کر رہے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی، جیک میلز پوری توجہ سے ٹرین چلا رہا تھا اور دوسری طرف ڈاکو ریلوے ٹریک کے قریب جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ 8 اگست 1963 کو رات تقریباً 3 بجے ڈاکو نے سگنل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ سبز بتی کو چھپانے کے لیے اس کے آگے دستانہ لگا دیا گیا اور ایک بیٹری کی مدد سے لال بتی جلا دی گئی۔ جب ٹرین وہاں پہنچی تو لال سگنل دیکھ کر جیک میلز حیران ہوا، مگر اس نے قانون کے مطابق ٹرین روک دی۔ اسسٹنٹ ڈرائیور نیچے اترا تاکہ لائن کے ساتھ لگے فون سے سگنل مین سے بات کر سکے، لیکن فون کی لائن پہلے ہی کاٹی جا چکی تھی۔ جیسے ہی وہ واپس مڑا، جھاڑیوں سے ڈاکو نکلے اور اسے قابو کر لیا گیا۔ کچھ ڈاکو انجن پر چڑھ گئے۔ جیک میلز نے مزاحمت کی تو اسے مارا پیٹا گیا۔ اسی دوران ڈاکوؤں کے دوسرے ساتھیوں نے انجن اور پہلے ڈبوں کو باقی ٹرین سے الگ کر دیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ 1 کلومیٹر دور برائٹ گو برج تک لے جایا جائے، جہاں اس کا ٹرک پہلے ہی کھڑا تھا۔ ڈاکو ایک ریٹائر ریلوے ڈرائیور بھی ساتھ لائے تھے، لیکن وہ نئے انجن کو دیکھ کر گھبرا گیا کیونکہ اس نے کبھی ایسا انجن نہیں چلایا تھا۔ آخرکار ڈاکو نے زخمی جیک میلز کو زبردستی انجن چلانے پر مجبور کیا اور ٹرین کو برائٹ گو برج تک لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہاں HVIP کا ڈبہ کا دروازہ توڑا گیا، اندر موجود 5 ملازمین کو مار پیٹ کر باندھ دیا گیا اور لوٹ مار شروع کر دی گئی۔ اس ڈبے میں کل 128 بوریاں تھیں، جن میں سے 5 پاؤنڈ اور باقی نوٹ سے بھری ہوئی تھی۔ ان بوریوں کا وزن تقریباً 2.5 ٹن تھا۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے ڈاکو نے انسانی زنجیر بنا کر 120 بوریاں ٹرک میں لوڈ کر لی اور 8 بوریاں وہیں چھوڑ دی۔ جاتے ہوئے ڈاکو ملازمین کو دھمکی دے کر گئے 30 منٹ تک ہلنے کی کوشش نہ کریں۔ سارا کیش ایک اسٹین لوڈ اسٹار ٹرک میں لاد دیا گیا اور وہاں سے وہ روانہ ہو گیا اور اس پر ایک 40 نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ واردات کے بعد وہ سب وہاں سے فرار ہو گئے اور خوشی منانے لگے اور اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے خوشی منائی، یہاں تک کہ اصلی نوٹوں سے مونوپولی کا کھیل بھی کھیلا گیا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہ چل سکی۔ پولیس نے جلد ہی علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور بعد میں اس ٹھکانے سے ملنے والے فنگر پرنٹس نے پوری کہانی بدل دی اور زیادہ تر ڈاکو پکڑے گئے۔ عدالت نے اس واردات کو صدی کی سب سے بڑی ٹرین ڈکیتی قرار دیا اور ملزمان کو لمبی سزائیں سنائی۔ برائٹ گو برج ہمیشہ کے لیے اس ڈکیتی کی علامت بن گیا، جبکہ جیک میلز جو اس رات شدید زخمی ہوا تھا دوبارہ کبھی ٹرین چلا نہ سکا اور چند سال بعد صدمے کے باعث دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ تاریخ کی ایک حیران کن مگر سچی کہانی ہے۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔